салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома мақомдорони тоҷик мегӯянд барои ҷилавгирӣ аз қатъи рафтуомади ҳавоӣ миёни Тоҷикистону Русия талош хоҳанд кард. сарбозони ироқӣ дар деҳоти озодшуда мегӯянд силоҳбадастони давлати исломӣ тавассути роҳҳои зеризаминӣ фирор мекунанд. جسدهای جنگجویان زیاد است. ما نمیدونیم چند نفرشون کشته شدند و چند نفرشون فرار کردند. ва занони рӯзноманигори Тоҷикистон Муҳайё Нозимоваро раҳбари анҷуманашон интихоб карданд. طبق نظامنامه با مدت 2 سال امیدوارم که راهبری این انجمن به دوش من خواهد بود، یعنی که از عهده‌اش میبرایم. барномаи имрӯзро бо эҳтимоли лағви парвозҳои ҳавоӣ миёни Тоҷикистону Русия шурӯъ мекунем. Русия таҳдид кардааст, ки агар Тоҷикистон ба қабули ҳавопаймоҳо аз фурудгоҳи нави Русия иҷозат надиҳад, парвозҳоро ба Тоҷикистон аз ҳафтаи оянда қатъ мекунад. ихтилофи назар миёни вазорати нақлиёти ду кишвар бар асари парвозҳо аз фурудгоҳи Жуковскии Русия ба шаҳрҳои Тоҷикистон ба вуҷуд омадааст. мардони Муҳаммад дар ин бора мегӯяд. وزارت نقلیات روسیه امروز اعلام کرد که با جانب تاجیکستان در مورد پروازها از فرودگاه جدید ژوکوفسکی که در نزدیکی شهر مسکو واقع است اختلاف نظرها به میان آمده است و به این دلیل در صورت حل نشدن این مشکلات ممکن است از 8 نوامبر سال جاری پروازها میان دو این کشور قطع شود. وزارت نقلیات تاجیکستان وجود مشکلات با وزارت نقلیات روسیه را تایید کردند. رحمان یوسف عظیم سردار ریاستی اویاسی گراجدانی وزارت نقلیات تاجیکستان با آزادی گفت که این مشکلات اساساً در نظر نگرفتن منفعت‌های شرکت‌های هوایی تاجیکستان به میان آمده است. یعنی پروازها از فرودگاه جدید ژوکوفسکی تنها از جانب شرکت‌های روسیه انجام شده و پاریتت یا برابری رعایت نشده است. پروازها میان 4 شهر تاجیکستان دوشنبه، خوجند، کولا و قرغانتeva و بیش از 10 شهر روسیه از جانب 3 شرکت هوایی روسیه و 2 شرکت هوایی تاجیکستان انجام می شود. нигоҳе меандозем ба хабарҳои ҷаҳон. бар асари бархурди ду қатор дар шаҳри бандарии Карочии Покистон рӯзи 3 ноябр дасти кам 20 нафар кушта ва ҳудудан 50 нафар маҷрӯҳ шуданд. мақомот мегӯянд, ки тасодуф лаҳзае рух дод, ки қатори бо сурати Закария экспресс аз Мултон ҳаракат мекард ва бо қатори The Farid экспресси Лоҳур бархурд кард. телевизионҳои маҳаллӣ бо пахши ин хабар гуфтанд, ки ин дуюмин фоҷиаи бархурди қаторҳо дар роҳҳои оҳани Покистон дар 2 моҳи охир мебошад. барои кӯмак ба осебдидагон хадамоти кӯмаки изтирорӣ дар маҳалли фоҷиа кор мекунанд. дар як фоҷиаи бархурди 2 қатор дар моҳи сентябр 4 нафар кушта ва 93 нафар маҷрӯҳ шуданд. ин ҳодиса дар назди шаҳри Мултони вилояти Панҷоб рух дод. бо сабаби сармоягузории нокофӣ ба соҳа роҳҳои оҳани Покистон, ки ҳанӯз дар миёнаҳои солҳои 40 сохта шудаанд, дар ҳолати хароб қарор доранд. 2 ва 3 ноябр дар бозорҳои авроқи гаронбаҳои саросарии дунё поиншавии қурби $1 идома дошт. сармоягузорон аз натиҷаи интихоботи президенти Амрико нигарон буда бозорҳои асҳомро ноором карданд. дар назархоҳиҳои мухталиф дастгирии довталаби ҷумҳурихоҳ Дональд Трамп ба пуштибонӣ аз номзади демократ тахминан баробар шудааст, вале шораи радиои фардо қудратшаҳидӣ бовар дорад, ки бозорҳо ором мешаванд. به نظر من این موقتی هست و نظرسنجی بعدی که ممکنه امروز یا فردا منتشر بشه به نوعی به تثبیت بازار کمک خواهد کرد و این مهم هست که کشورهای اروپایی و آسیا میدونن که خانم کلینتون در صورت پیروز شدن سیاست‌های باراک اوباما و حزب دموکرات ادامه خواهد داد و این به تثبیت بازارهای جهانی و به تثبیت ارزش دلار کمک خواهد کرد. рӯзи панҷшанбе 1 евро ба $1.11 амрикоӣ ва 1 фунт стерлинги Британия ба $1.24 амрикоӣ баробар шуда буд. интихоботи президенти Амрико рӯзи сешанбеи 8 ноябр доир мешавад. 2 ҳафтаи инҷониб артиши Ироқ ва нирӯҳои пешмаргаи курдҳои ироқӣ силоҳбадастони гурӯҳи ифротии давлати исломиро аз мавқеъҳояшон дар гирду атрофи Мавсил берун намуда ба ин шаҳри шимолии Ироқ, ки дар соли 2014 ба тасарруфи ҷиҳодиҳо гузаштааст, наздик мешаванд. чанде пеш хабарнигори Садои Амрико Ҳезер Мардок ба деҳаи озодшудаи Тарҷала воқеъ дар минтақаи Курдистони Ироқ сафар карда ин гузоришро ирсол намуд.
تخمینا در 10 کیلومتری جبهه جنگ سربازان پیشمرگه دهه‌ای را دور می‌زنند که اخیراً از تصرف جنگیان گروه افراطی دولت اسلامی آزاد شده است. نظامیان میگویند تحقیق ویرانه‌ها امکان داد که آنها با شیوه کار این گروه از نزدیک آشنا شوند. در داخل این فروشگاه کارگاه تولید بمب عمل می‌کرد. جسدهای جنگجویان زیاد است. ما نمیدونیم چند نفرشون کشته شدند و چند نفرشون فرار کردند. خلطه‌های خون در داخل مسجد جایگیر شدند. این یک حیله دیگر گروه دولت اسلامی است که موقع جنگجویان را از نظر هواپیماهای ائتلاف پنهان می‌کند. سربازان پیشمرگه تونلی را کشف کردند که جنگجویان توسط آن فرار کردند. تهدید ماشین‌های سرشار از مواد ترکنده و بمبگذاران مرگ طلب هنوز هم بزرگ است. ما سلاح داریم اما مثل ارتش عراق خوب مسلح نیستیم. سربازان پیشمرگه از طرف مقابل تونل بیرون می‌شوند. آنها ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه همراه عملیات پیش میبرند، ولی بعضی نافهمی‌ها در بین آنها جای دارد. صرف نظر از پاکسازی منطقه، ساکنان محلی زیاد خوشحال به نظر نمی رسند، زیرا به آنها اجازت نمی دهند که به دهه وارد شوند. نظامیان میگویند دهه امن نیست. ابتدا همه جسدها را باید بیرون آورد و دامهای احتمالی با مواد ترکنده را باید بی‌ضرر کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. بعد از 10 سال فعالیت هفته‌نامه جمعیتی و سیاسی نگاه در تاجیکستان از نشر باز ماند. مؤسس این هفته‌نامه دلیل از چاپ ماندنش را به نبود شرایط لازمه ربط داد. نشریه نگاه از طرف سازمان ایندم تأسیس شده است و محرر هفته‌نامه در اظهارات خود 2 نوامبر گفت که راه طی کرده آنها آسان نبود و صاحب منصبان و نهادهای ویژه بارها کوشش کردند تا به سیاست نشریه دخالت کنند. اصلا در زمان فعالیتش نگاه دست کم 3 مرتبه بسته شده بود. در ضمن 2 هفته پیش یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلون پایک هم به دلیل مالی از چاپ ماند. در این وضعیت به گفته مؤسسان نشریه ها بحرانی در دوشنبه به عنوان ژورنالیست گردی هم آمدند و به اصطلاح رهبری انجمنشان را انتخاب کردند. دیروز ماهیا ناظم و روزنامه‌نگار توجیک رئیس انجمن تأسیسی زنان ژورنالیست برگزیده شد. مبتکران تأسیسی این نهاد میگویند هدف دارند به فعالیت‌های کاری و ایجادی زنان مساعدت و از منفعت‌های آنها دفاع کنند. تا آن دمی که سندهای تأسیساتی انجمن برای ثبت نام به وزارت عدلیه تاجیکستان پیشنهاد می‌شود، ماهیا ناظم و با زرانگیز نوروزشاه درباره قدم‌های ابتدایی این نهاد صحبت کرد. ماهیا تاجیک می‌دانیم شما در سمت حقوق هم فعالیت داشتید، تجربه کار در ساحه خبرنگاری داشتید، یک مدت به حیث آموزگار هم فعالیت میکردید در دانشگاه، اما کار با خبرنگاران زن، عموما زنان، به نظرتون تا کجا برایتون دست خواهد داد و مشکل نخواهد بود؟ تنها اگر خود آنها هم خواهش داشته باشند و مقصد داشته باشند که همین انجمن رشد کند و اونها هم خواهند که از حقوقشون یک سازمان دفاع کند و آماده باشند که برای حقوق خود، برای تحصیل خود مبارزه برند، پس فکر میکنم کار مشکل نخواهد بود. خب میدونیم که امروز هم در تاجیکستان برای ژورنالیستان سازمان و شروعهای مختلف فعالیت میکنند و از نگاه شما برای تأسیس یک انجمن ویژه برای زنان تا کجا ضرورت بود؟ تا کجا ضرورت داشتن یا نداشتن انجمن را وقت نشان خواهد داد، اما وقتی که دیروز هم همین سال به میان خست، بسیاری ها جانبدار آن بودند که باید یک سازمانی باشد که مخصوص از حقوق بانوان ژورنالیست دفاع کنند. واقعا در ژورنالیستیکا درست هم گفتند که جنسیت موجود ندارد، در یگام کسب جنسیت نیست، لیکن بعضی مشکلات هستند که خاصی بانوان هستند و اگر بانوان متحد شده این مشکلی را حل کنند هم آسانتر خواهد بود و هم قابل قبول دیگر بانوان خواهد شد و فرقیت از دیگر انجمن ها فکر میکنم چندان زیاد نخواهد بود، چون که مقصد همه تشکیلات ها، مقصد همه اساتید ها تقریبا یک رنگ است و ما امید داریم که با نمون دیگر اساتید ها از جمله با نانسمیت، از جمله با شورای و دیگر تشکیلات هایی که در تاجیکستان فعالیت میکنند و برای حقوق و از حقوق ژورنالیستان دفاع می نمایند، اساتید ژورنالیستانی
ассоциация бонувони журналисти тоҷикистон низ ҳамкории хуб баро хоҳад монд. мусоҳибаи зарангези наврӯзшоҳ бо муҳайё нозимоваро дар шакли комил дар сайти озодӣ тамошо кунед. хотирнишон мекунам ки дирӯз муҳайё нозимова раҳбари анҷумани занони хабарнигори тоҷикистон интихоб шуд. дар пойтахти амрико шаҳри вашингтон намоишгоҳе бо номи ҳунари қуръон идома дорад ки дар он дастхатҳои қадимаи китоби муқаддас барои мусулмонон ва ҳам китобҳо дар бораи қуръон ба намоиш гузошта шудааст. дастхатҳоро ки аз рӯзи 22 октябр ба намоиш гузоштанд дар намоишгоҳи артур саклер метавон тамошо кард. намоишгоҳ бо мусоидати институти смисониан ва осорхонаи ҳунарҳои туркӣ ва исломии истанбул баргузор мешавад ва дар он дастхатҳои қадима аз эрону афғонистон, шимоли африқа ва Туркияро метавон дид. гузориши ҷунсо аз Садои Амрикоро тамошо мекунем. дастхати азими қуръони ороста бо рангҳо ва оби тилло меҳмононро дар даромадгоҳи намоишгоҳ пешвоз мегирад. ин яке аз бузургтарин ва вазнинтарин китобҳост. 60 кило вазн дорад. аксари ин китобҳоро махсус барои намоиш офариданд ва ҳамчун ҳадия ба масҷиду мақбараҳо доданд. аксарияти 66 китоб ба осорхонаи ҳунарҳои туркӣ ва исломии истанбул ва баъзе аз онҳо ба осорхонаи фрейр ва саклер тааллуқ доранд. баъзеашон аз асри ҳафтум ва баъзе аз қарни 17 монданд. дигар дастхатҳо аз мақбараҳои султонҳои усмонӣ ба осорхона оварда шуданд ки баъзе аз манотиқи аврупо, африқо ва тамоми ховари миёнаро зери даст доштанд. китобҳоро барои султону ҳокимони қудратманди ҳамин минтақаҳо офариданд. пас аз солҳо дар ниҳоят китобҳоро хонаводаи салтанати усмонӣ аз худ кард. маъсума фарҳод, масъули намоишгоҳи фрир ва саклер ва масъули ҳунарҳои исломӣ мегӯяд, матни ҳама китобҳо як аст, вале хатҳо гуногун. хаттотҳо аз ҳар яке аз ин китобҳо осори ҳунарии нодир сохтанд. масалан, як дастхати хаттот бо номи ёқут аст ки ғолибан бузургтарин хаттот дар ҷаҳони ислом дар поёни қарни 12 ва аввали қарни 13 буд. дар намоишгоҳ зебоиҳои ҳунари хаттотӣ ва китобати қуръон дар аҳди қадим барҷаста намоён аст. баъзе аз китобҳо достонҳои алоҳидае дар бораи хаттотон ва соҳибони аслияшон доранд. мо умедворем бинандагон новобаста аз завқашон омада як достоне бо худ мебаранд. шояд баъзеҳо ба хаттотӣ алоқа дошта бошанд, баъзеҳо ба хаттотони алоҳида ё оростани матнҳо. умедворем барои ҳама як чизе инҷо дорем. намоишгоҳи қуръон то 27 феврали соли 2017 идома мекунад. додгоҳи олии лондон аваз назаров соҳибкори тоҷикро барои иҷро накардани амри додгоҳ ҷиҳати бозгардондани 35 миллион доллари як соҳибкори рус ба 1 солу 9 моҳи зиндон маҳкум кардааст. аваз назаров ки солҳои 2000 яке аз миёнравҳои асосӣ барои фурӯши алюминий аз тоҷикистон буд, бо ширкаташ Ansol Limited корхонаи талкоро бо иддаои вайрон кардани қарордодҳои хариду фурӯши алюминий ба додгоҳ кашид. ҳукумати тоҷикистон маҷбур шуд барои ҳалли ин баҳс дар додгоҳҳои лондон бештар аз 100 миллион доллар харҷ кунад. ҳоло эҳтимолан Назаров дар Узбекистон қарор дорад ва маълум нест ки чӣ гуна ҳукми зиндонро аъдо мекунад. ва дар Хатлон говдуздонро аз толори додгоҳ озод намуданд. 7 тан аз сокинони шаҳри Кӯлоб ки дар дуздии чорвои мардум муттаҳам мешуданд, дар чорчӯби қонуни афв раҳо гардиданд. ин афрод ним соли пеш дар пайи шикояти сокинон барои дуздии 26 сар чорваи онҳо боздошт шуда буданд. айбдоршавандаҳо чорваҳоро аз ноҳияҳои гуногуни вилояти Хатлон рабуда дар бозори шаҳри Кӯлоб ба фурӯш мегузоштанд. ҷабрдидаҳо мегӯянд, ин 7 нафар дар додгоҳ забонхат доданд ки ҷуброн пулиашонро пардохт мекунанд, вале то ҳанӯз ба қавлашон вафо накарданд. бо нашри ин хабар барномаи имрӯзро поён мебарем. хабарҳои бештарро дар вебсайти озодӣ.орг ва саҳифаи вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бихонед. мо ҳамчунин наворҳои диданиро дар YouTube мегузорем. бо мо ҳамеша дар ҷараёни хабарҳои тоза хоҳед буд.